Quelle éducation? Tu vas faire voir cette mon. Depuis quand ça? Vous amenez tout de suite le bijou là, sinon vous allez voir. Je joue sur l'honneur. Moi, je privé, ma halati. Papa, nta ma tongo de unja mawari. Nda ya muso wa mene kuinaki. Vous savez, it hayat na tongo non di fala folo de c'est le bon moment. Non di fala folo de nta ma tongo de nda ya muso wa mene kuinaki de. Nta muya fi ya yokulu. Ah, donc nana ki muyati na ntanana. Nda ma fala de muyati nira. Ina ma muya fe ya kulo nana ki ntana muya. Ma kulo na nyema na. Panta muso na kuide. Ina ngai fala. Ina ngai fala de. Wa bote nna de ingara bijou. Ingara bijou ngatu ya tegibe. Ngatu ya tegibe. Parce que depuis ce selfie, il a fait bim barba bedare. Il va les compagnies mara bore ratama. Il s'est révélé tout moyen tout contara. Ibrahim mona de bim fora. Bim mona de bim so on boy kui. On lui on fara il est pour le maladie. Regarde-moi ça. Ndina toma ça ayabara. Ndina to ça khalmane. Et puis hamba chambrukui. Tu te permets il a que on lui tambema hamba chambrukui c'est là ton momeni. Autant mal entara. Mais non pas. Non pas. Dilba non souris. Tu vas comprendre ça. Panta mumboy la so ma chamburu kuide. Ndang ko ni masak na mama mimi. Ndang ma tongo ni. Tuzabali mukata ya kosi ya ni basa tu yenge ina. Papa. Ndan dute winde mabu. Ito mun nabi ntaran fama shin dirabi. Inna lira fulongo be yamana ba ko inara. Bangu yo mun nabi nam so ba denda kan kui. Alu mbalu na natongo wi. Nana fama na bizu tongo di. Fo ngakata ngai na jero kai matu. Na ito mun nabi na shin ne fambi. Bangu yo mun na am so mana denda kan kui. Ngoi ku mo fokwera. Attendez. Dirba, quand même, hamma foira. Hamé, Gilles. B. Ah. Non, non, tu blagues. Arrête ça. Papa, nous allons t'arracoulou. N't'arracoulou. Et tout le monde a bien inna lira fulungubi. A fait bien na bamba la rogne. À la rogne là. Et comment c'est là? Nous avons assisté par là. Parce qu'à part on t'a rien encore. Nous n'avons pas fait de dire avant t'as rien tiré. Donc, nous avons assisté là. D'accord. Je vais solutionner ça là. Alors, on va là, t'as rien pas la tout. Parce que moi, ça va tout de la vie, tout le monde a vu. Tu as vu le bijou ou tu n'as pas vu le bijou? Je n'ai pas vu le bijou. Tu n'as pas vu? Ah. Pas de problème. Allô? Oui, commandant, ça va bien? Comment ça va? Tu es au service? Ok. Ok. D'accord. J'ai besoin d'un agent avec, si c'est possible, maintenant, la dévenir chez moi. Ou bien deux. Non, même si c'est pick-up qui est disponible, il n'y a pas de problème. Je m'en charge. D'accord, d'accord. Ah, je compte sur toi. Oui, oui, le petit lui, il connaît ici. Ah ouais, pas de problème. Je suis là. Vraiment, il a fallu me faire un peu. Nous avons dit que nous avons fait un peu. Amma fale be ali mane wule na anu to mu mala hanya lo ke mirle na fale be na mboy mu rafa amuluma alo madi gamena ganda woni be malik nda malik nu mimi na nga fi ko me ko nyenge ya gande malik fane woni rebe aywa mafuti na ngo kono mbara me mimi mu yalanga wa alaikum salam madame ça va Mara amimi mu to wa mfeki itulu matina de ko to ndo ko ya mu khabiti muna kana mbara me ami mu yala ngaki ke wuya ga nan yan na fal ma malik be agas ga ga ni rebu na fala be a nan so go ke min reji anu malik raga ta won far nan ni nu jale nagati e amane na ga yo be di to mar anu be no nga fe ne raba malik ra mimi ga fira ni gele ne nga fale be fi gbata ga mara de malik nu mimi ga fira ne to fe kira ya na ngo majila mun kenan fe nana
Makalege. Ntulu matiri rafa. Ite kana botere ba wenyi ma kadi ne ba fa fara ina raso ko. Albe ala khafira, mbel khafira mbulo fila yanko. Mbulo fila yanko, e kha botere ba wenyi ba fa fara ko. Nanse. Eyo. Ita ni maliki tongo ina raso sembe yalera mula ma sembe na kan yalera. Eyo. Quand tu vois un fait que tu m'écoutes très bien, I suis tous les coups after the baby, okay? I understand? Yeah. Maliki to kele be asa fala kina di be ala ga wa ma ga di kong ama futere sinde nda ga so be kwi na mo na ba ka Amun na basindi. wala wonde nan do ko teme di da ha fura wonta makko fefe da ngaka maliki no teme di taki non on connaît pas ha fo sa maliki nganan ko me go Astaghfirullah. ha fo sa wayinde na wala ka maliki ben na kan bang banang maliki tambe Astaghfirullah. Na muna Aka sa khebu. Fifeu. depuis na teme di so be lo ko na bari ya to ayi ya na kay ka saba ka masien no tout le monde écoute asaba ka teme di ya ko di masien anu khurtare barkhina na nangana kan ki sen khalima e kulong barena na khalimana anga sen khalima c'est-à-dire khurtare bang degré bang degré e na fa ni bena ma e tout le monde Dumbuya. e fi na famille kolo awa mutanu na baba na mo ababa na Imi baba kolon church. ah Kono mimi ngama guru tariya. oh meme Mimi ngama guru tariya. Fifeu. oh Yes. If awa so ni musema ire aba ka buma atoni Aye. yo Itana na semfarima. mfatara pala Itana tife Malik semfarima. mtei pa mtei pas Mbara kolo yet. Mbara na tankolo. Fena na ni itana na Malik semfarima. Kono mire radi. Mire radi feu. Ntamum. Hafaka tunena mfame ke sa gaburi ke e Ala wona tan anafaka ntamu. sama fu sans parien sama fu sama fu sans Na wa fala fe anafaka ntamu ta. magale e makali to nga kumbiti ka mapara makalenta ela makulunga ko mi yon ko mundu non na fala kisi ko amura yabu na fala fula ko amura yabu nga kombi yon so ko ine awa wannan ka kombi ti ma beto makade Soba. Alba dimba. What about you? Kana yi. Mimi, ai kana. Bon. Ma fala alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma fala alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ko na fala mimi kana ma. Sérieux. Iyo. Donc mimi kana ne. Dans ça, na moto. C'est-à-dire akina kiyama. Fude na na mimi. Fude bato yo mara. Souci na mimi. Donc on a souci na na ki. Na muno ma badele. Donc na ma disposition j'ai automatiquement pris la fille mara au Sénégal. Asa de la vie continue là quoi. Alko ta no nemde di souci makiana alko no vie nouvelle continue de quoi. Donc vraiment nous pas une nouvelle finale. Madi. Ça c'est mon avis maman. Soba inu wadi. Ina khadna baqi mbeki. Ibara di xame xawoli raba. Abara luto alon tane fru makana ki ko solomana ni ndo ko tinira ni soto madi ala na xen ni samadi Amina. iyara baax mu tan xam fambe ala na xam mu fi ko non tanira in wadi kona ha etana li tan sura ba sa faira Aïta tan.
C'est positif maintenant. Mais moi, elle m'a dit. Bon, moi, pour le bar, à connecter le bar, c'est pas. C'est là qu'on a un livre à aller. Mais quand on a fait la connexion, on a pu faire ma téléphone. C'est ça, mon qui m'a pas. n'a pas mal, hein? Non, faut me ça. N'a pas mal. Il nous va le sauver. Il nous va la créer. Heureusement, en ligne. On a connecté en ligne. Allô? Mimi? Ah, Inganara. Ira etana di bafisa. Idege ma faida ka. Awala ka santi afina. Ma nyoko ibe sononde ibra to sorba ibna ba kana ko na kaya me ka kala ka. Ha? Awala ka guleta manye. Mo fa na be mo rafla ka fa. Afa connexion bi ma téléphone ko ko ngon wena dere bi ala ko mboye ka sa. Awa. Tina fama na ba ko ngon wena. Oh, nya iya tigere ko mbera ala ka kanta. Sur le moment de me passer. Nous avons droit à l'une faire un soir. Il n'y a pas de problème. Il nous a la référence. Alors, il va te sonner à ma femme Maggie. Par contre, il y a la référence. Ah, on a vu. Ah, il va venir. On a l'air. Ah, on a l'air. Voilà tout. On ne mérite pas la monnaie. On va dire. On va dire qu'on a alou bien barré. Tu dois aller voir le Yama Semoube. Après, Adam Yama Semoube. Alors, on a un homme qui a fait un mari sans affaire. Alors, on m'a dit qu'il a été comme malade, il a été sauté. Ça dit mon ami. Alors, on a tout le monde, ça dit fille de Souma. Malik. Malik, on va faire un néant. Intaranda ya jirin baba ko manu umunya kame man. Memu tanda ya jiri, iya tera ya jiri. Parce que ina den dere kuiti. Imma kami debe, ndara fi furera mi debe kuiti. Ita mima nyogo ita nunta maka nunte yama. Imi ma yongon furi nga katmara fani. Ni tongo nira sumba ga foera. Epi man mi dan kuru kam kuiti. Nira su han saloma, man ne meni fan depasser han chambre. Système una nyama mara fani na nyama. Sinon karen church ami petena ngora occasion opportunité fi mama. Ita mima ya unabini ma. Mbara chambre tu se munyati na Malik. Ando ontere ngasa de ma. Malik mugi to manyo be. Jaga ko kira me char na mera una ko lo. Itera mi rero suru kul fu ima tori. Nana rena khambiduli re ko jega gara ira mera khambiduli. Parce que comportement na kan ne comportement fanyo ne comportement bizarre na ne. C'est comme na ko lo nyati valeur ka me munera. Ma ko lo mile bi ma sesera atira. Mais mara fani tala nan tunka da mana kansa. Mais toto la den rega mara fani bara bongoye ma bara effacer ngoye ma. Aya lo ne mbeki alum tanzigi ne lo ko kirri mi ta Malik ka me ko lo. Imi Richard, imi unna kanaki. Imara bole me mangande su terale be. Me mangake wende na ma petit ku bala be. Ato munya kenen ngana anaki. Akon to fora ko anaki. Se be na den de. Imunyati. E balwe fema. Bandi kakara ita yo madina munyate obinna. Et mon on a eu des gars. E guru unara de parce que e bara amasi. Ibas kan tamba ba ko nyisa munyati. Imu ya gina ya tira umma kan te ya umma relation ma. Imi ma yo na ya tima. Iso men ku yunne imba munye. Ma de re burna nga bile fora nan tuli bala. Nanya bala bile fora e ma fando on tenen nga sali ma. Mu gi tamma yo. Ina den de re Malik. C'est que moi yo mon entendre. Possibilité yo mon entendre. Mu gi rami. Et puis possibilité na mbego. Amoi man nande. Me mu no mi la mindi. Beta fi boro bede. Ou bien mi fa fi la mindi. Même pas si tu n'es pas moi mais ton mal comme déjà pendant les vidéos. Préfère il a des règles il faut faire du dialogue et puis nous faut alors vraiment parce que on mira c'est pas dialogue moi qui le mara il y a une char là quand on voit on a j'ai la nuit que mon ana jena entendez
Zena. Zena, elle est sa mère, mais non, pas Zena. Monsieur Konda Alfred bien. Traoré Alfred. Ya sana kuyata. Konde barkato nan to ko. Traoré. Masih sana. Ndana ko saki. Alu ina fina ko. Wallahi muye kono khalale aidan tananna mkhina kam muye nisena kam fete nye itanna ka fana tumbo ya kan anja to biya to ro kono hala fa fira ba fira ba men gena tananna atanan fe tanama ya ko se mama ma ko ni sisi hinto betu soko di khafina malik fena kan danke ko ko yidi wala ma ko lo ba yido ileri idu meti di barma ma boye barma ana ma mutam ma fo bay wallahi asugo fina kay ki fe wona di muna fi mo di tamuna fiw di na kam manyara manyam makulu na fi wona di tam fiw ha bara fa soyitan adam mayinan tamma adam mayinan ma na kan fala mi be yandi ala khafiran min ghafirin na kambra ikhamulu ala be ikhamulu annabi be nakadi ni sokodi ma abara bu geli ni ga kanena loko comme seri na kam musuma Ni wal ke mané. Sala woye to ko ni be fa wan so anduna non na ke mané. anduna anduna Wal ke ni ga pa pro to ko. mema halati anduna ni ga kanena di ni loko na sokodi to ko na kan nta to gudi kin na wa so hunna tanabi ahunna kana qalu alu bari yandin faqi ni na mbel rafil na kamba ikadiye ala be ikadiye ala akhira khafira ikadiye ba ibaba furi khafira ikadiye zowa yadi kana sallamu Sallallahu sallamu sallallahu ya rasulullah so di masu ningi ya ma na to sina kan lo no ma awuli sarali nafi ne etu na se na sunguwe ni la bavara na kuri je fe ala imagine ala ya fama afanna nan soni ana so yi sunu maga en singa sa fa lo wana ka tanki to ma ka lo allo ndanan do ko na fe mbambangi na ramade bi limbe kire na ke afirinde ni so hané de na ga na ki ena ka mbe déclaration de vote kire mbara bana oui abara dieli kan na muyama makula 20 millions ba 25 millions ba abara sanana donc muya de finara il va falloir me sortir de mourir là au Maroc nara et ça c'est pas bien n'ga ba imane ou mamma ba ima parce que diga ma kayna nampana mu na na ti mo madi be juge da ka tongo na to bi bet ka dila na ba mera na et puis dans des mamans ngoy hamma chambre kui mama le tan ga made ya fe la kan nan kui il khadi khassa khadi rasul ka mama le asu masham amma salam traverser amma chambre traverser amma moi rabbi asa mama le fa nabi ça veut dire quoi donc ma frère mbati mama frère mutendo siga ngano réfléchir ngano mayo maraba na be fi na ma be fi
parce que comme ça, ouais. Mon nom là. Ah, même dans le ben n'a qu'un maillot. Ma voulait n'a pas ma